कोणीही तिथं लावायचं नाही. आपल्या इथं ज्यांनी कोणी धूपदीप आणला असेल त्यांनी इथं आणून द्या. त्यांच्या त्यांच्या सवडीनुसार त्यांच्या त्यांच्या वेळेनुसार तुमचा धूप आणि तुमचा दीप त्या ठिकाणी लावल्या जाईल. कसं आहे, आपण सगळेजण चिकटून बसलेलो आहोत. अशा प्रसंगी दिवा किंवा लावलेली कुठल्याही प्रकारची अग्नीचा संबंध हा आपल्याला श्रेयस्कर होईल अशातला भाग नाही. त्यामुळे धूप असेल अगर दीप असेल हे सगळं इथं त्या ठिकाणी लावावं. एक त्यानंतर मी ज्या ज्याप्रमाणे सांगीन त्या त्याप्रमाणे आपण फक्त ते समोर नेत जायचं आहे. आपल्या समोर जी मूर्ती आपण ठेवलेली आहे ती मूर्ती समोर ठेवून द्यायची. कुंकू मला वाटते सगळ्यांनी आणलेलं आहे. अक्षता सगळ्यांनी आणलेल्या आहेत. ज्यांच्याकडे अक्षता नसतील त्यांनी अक्षता घ्या. ज्यांच्याकडे कुंकू नसेल त्यांनी कुंकू घ्या. आज कृष्ण पक्षातील अष्टमी आणि शुक्रवार असा अपूर्व योग ज्याला म्हणता येईल हा त्या ठिकाणी झालेला आहे. त्यामुळे आज आपण श्री गणेश आणि लक्ष्मी यांचं अर्चन आपण करणार आहोत. मी आपल्याला कालही सांगितल्यासारखं पहिल्यांदा आपण श्री गणेशांचं 21 वेळेला अक्षत ज्या अक्षता आपण कुंकवात भिजवलेल्या आहेत किंवा कुंकवाने माखलेल्या आहेत त्यांना रक्ताक्षता अशा प्रकारचं म्हणतात. त्या सगळ्यांनी तयार करून घ्या आणि हे स्तोत्र होईपर्यंत 21 वेळेला ते वहा. ते झाल्यानंतर लगेच कनकधारा स्तोत्र जे आहे ते म्हणण्यात येईल आणि ते म्हणत असताना कुंकू वाहायचं. कुंकू वाहिल्यानंतर आपली जेव्हा पूजा संपेल विष्णू सहस्रनाम आपलं होऊन जाईल तोपर्यंत ते सगळं कुंकू पुनश्च आपल्या आपण आणलेल्या पात्रात जमा करायचं आणि ते कुंकू आपल्या घरी घेऊन जायचं. कारण ते कुंकू दिव्य अशा प्रकारच्या कुंकुमार्चनाने पवित्र झालेलं आहे. त्यामुळे ते तिथं आपल्याला घरी घेऊन जायला हरकत नाही आहे. आता आपण श्री गणेश श्री महालक्ष्मी अर्चनाला सुरुवात करत आहोत. का सगळेजण सगळ्यांनी कुंकू लावून घ्या. मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिही. हळद कुंकू लावून घ्यायचं. आता आचमन करायचं. आचमन करताना मी सांगितलेले उजव्या कानाला फक्त हात लावायचा. ओम केशवाय नमः. एका उजव्या हाताने उजव्या कानाला, उजव्या हाताने उजव्या कानाला ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः. काढा काढा. विष्णवे नमः, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदंबा देव्याय नमः. अविघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकचकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः. धूम्रकेतुरगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः. द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते. तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणञ्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्. अद्य पूर्वोच्चरितवर्तमान एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ आपल्या आपल्या नावाचा आपल्या आपल्या सर्व कुटुंबियांचा उच्चार करायचा. आणि मी सांगतो तो संकल्प म्हणायचा. अस्माकं श्री नरहर गुरु वैदिकाश्रम संस्थायाः प्रतिनिधीभूतः अहम. तुम्ही जे बसलेले आहात ते सगळे प्रतिनिधी म्हणून बसलेले आहात. कोणाचे? या संस्थेचे.
एतस्याः संस्थायाः शारीरिक मानसिक आर्थिक राजकीय आदि सर्व कार्यकर्तॄणां हितचिंतकानां सर्वेषां समुद्र हिमालय पर्यंतानां हिंदुजनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य अभ्युदय पराक्रम आयुष्य आरोग्य आदि सन्मंगल सदभीष्ट प्राप्त्यर्थम हिंदू धर्म विरोधी जनानां शक्ति क्षयार्थम तेषां समूलनाशार्थम अस्माकं सर्वेषां वैदिक धर्म विषयक श्रद्धा उत्पादार्थम उत्पन्न श्रद्धायाः दृढीकरणार्थम दृढीभूत श्रद्धायाः कार्यकरण सामर्थ्य संपादनार्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदंबा देवता कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम अस्मिन् शुभ मुहूर्ते श्री गणेश श्री महालक्ष्मी रक्ताक्षत कुंकुमादिभिः अर्चनम करिष्ये मनोमन संकल्प सोडायचा. आता आपण पहिल्यांदा श्री गणपतीचं एक स्तोत्र घेणार आहोत आणि एक भगवती महालक्ष्मीचं आवाहन घेणार आहोत. कल्पना अशा प्रकारची आहे की या दोघांनीही या ठिकाणी उपस्थित व्हावं ही त्याच्या पाठीमागची कल्पना आहे. त्याप्रमाणे आपण सुरुवात करू. सगळ्यांनी हात जोडायचे, डोळे मिटायचे. गणपती आणि महालक्ष्मी यांचं आवाहन आपण करतोय, ते आलेत अशी भावना करायची. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यय्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभु. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. मंगलमूर्ती मोरया, गणपति बप्पा मोरया, श्री गजानन महाराज की जय. तिन्ही सांजा झाल्या बाई मम गृही तू वास करी, मम गृही तू स्थिर होई. बैसण्या देते पाट हळदी कुंकवाचा थाट सुमनांचा घेई साज. ये ग महालक्ष्मी आई कोल्हापूरवासिनी मम गृही तू वास करी, मम गृही तू स्थिर होई. लाविला दीप उजळीला धूप नैवेद्या घेई शर्करा दूध. ये ग महालक्ष्मी आई कोल्हापूरवासिनी मम गृही तू वास करी, मम गृही तू स्थिर होई. हृदयाचे सिंहासन केले मी कमलासन
त्यावरी तुझ बैसवीन. ये ग महालक्ष्मी आई कोल्हापूरवासिनी, मम गृही तू वास करी, मम गृही तू स्थिर होई. औंध संस्थानी आहे ये बाई माझी माये, करीते मी तुझे ध्यान येई सत्वर धावून. ये ग महालक्ष्मी आई कोल्हापूरवासिनी, मम गृही तू वास करी, मम गृही तू स्थिर होई. महालक्ष्मी आई आली मम गृही स्थिर झाली, गावे मी तुझे गुण प्रसाद मजला देई. श्री महालक्ष्मी माता की जय. आता आपण पंचोपचार पूजा करणार आहोत. पंचोपचार पूजा याचा अर्थ मंत्रांचा उच्चार होईल, फक्त मंत्रांचा त्या ठिकाणी उच्चार होईल. इथे फक्त उदबत्ती लावल्या जाईल मुख्य ठिकाणी, आणि आपण या ठिकाणी नैवेद्य दाखवणार आहोत. नैवेद्यासाठी इथं काय आहे? केळं आहे. हा, केळं आहेत, त्याप्रमाणेच नैवेद्य दाखवायचा आहे. ओम तस्माद्यज्ञात सर्वहुतरुचः सामानि जज्ञिरे, छंदांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत. ओम भूर्भुवस्वः. स्थापितदेवताभ्यो नमः. विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमद्रव्याणि च समर्पयामि. ओम तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भजादवतः, गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावजाः. ओम भूर्भुवस्वः. श्री स्थापितदेवताभ्यो नमः. ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि. ओम यत्पुरुषं यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्, मुखं किमस्य कौ बाहू का उरूपादा उच्यते. ओम भूर्भुवस्वः. स्थापितसर्वदेवताभ्यो नमः. धूपं समर्पयामि. ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत. ओम भूर्भुवस्वः. श्री स्थापितसर्वदेवताभ्यो नमः. दीपं समर्पयामि. ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत. मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत. ओम भूर्भुवस्वः. स्थापितसर्वदेवताभ्यो नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. आपली पंचोपचार पूजा या ठिकाणी झालेली आहे. आता पहिल्यांदा भगवान श्री गणेशजींचं एक स्तोत्र म्हणल्या जाईल. स्तोत्र म्हणत असताना आपल्याला 21 वेळेला रक्ताक्षता, आपण ज्या अक्षता कुंकवामध्ये ज्या आपण रंगवलेल्या आहेत त्या 21 वेळेला व्हायच्या आहेत. ते झाल्यानंतर कनकधारा नावाचं जे अत्यंत दिव्य असं भगवान शंकराचार्यांनी केलेलं भगवती महालक्ष्मीचं स्तोत्र आहे, ते म्हणत असताना आपल्यामधलं कुंकू जे आहे ते आपण व्हायचं आहे. सर्वात प्रथम आपण आता अक्षता व्हायला सुरुवात करणार आहोत. त्या ठिकाणी सुंदर असं मुदाकरात्त मोदकम साक्षात आचार्यांनी रचलेलं भगवान श्री गणेशजींचं स्तोत्र या ठिकाणी म्हणल्या जातं. श्री गणेशाय नमः. मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं, कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम्, अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं, नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं, नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं, सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं, महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं, समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं, दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं, कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं, मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्, अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं,
पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तिदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया. आता सगळ्यांनी कुंकू व्हायला सुरुवात करायची आहे. श्री गणेशाय नमः. अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणन्तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः. मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियन्दिशतु सागरसम्भवायाः. आमीलितार्धमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः. बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावली च हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः. कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गदेव मातुः समस्तजगतां महनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः. प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनिमन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसाक्षिमकराकरकन्यकायाः. विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः. इष्टाविशिष्टमतयोऽपि नराय याद्राक् दृष्टास्त्रिविष्टपसदश्च पदं भजन्ते दृष्टिः प्ररुष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः. दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ निषण्णे दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरान् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः. गीर्देवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै
श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकविभाविनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शाङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः। श्री महालक्ष्मी माता की जय। भगवते श्री वासुदेवाय नमः शिवाय। नमो भगवते श्री वासुदेवाय। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च। कुंकुमार्चनाचा कार्यक्रम संपलेला आहे. कुंकुमार्चनाचा कार्यक्रम संपलेला आहे. आता फक्त विष्णू सहस्रनाम म्हणून आपल्याला समाप्ती करायची. प्रधान पुरुष आपला आवरून घ्यायला हरकत नाही. नारसिंह वपुश्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्व शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव. आरतीची तयारी लगेच करून घ्या. स्वयंभूशंभुरादित्य जोशी महास्वनः आरतीची तयारी करून घ्या. धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेय ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्चिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुश्रीमानमे आत्मा महादृदुक महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्तुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो धामो सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्धको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुश्च बिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो ननः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामः प्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टशिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलश्चतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलश्चरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणङ्कारणङ्कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुस्सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसत्खरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिस्सत्त्वस्तसिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्योजिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्विलासराव सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक्सर्वदिव्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं विषग सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं
शुभाङ्गशान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासश्रीपतिश्रीमतां वरः श्रीविभावनः श्रीधरश्रीकरश्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमि निहावीरः शौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिः हरिः कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदोद्रुप्तो दुर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकः सवः कक्यं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो वत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोनिलः अमृताशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धश्चतुर्शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्निषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनगोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणवृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः बहरवृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रवणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदस्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसहस्रशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः
उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युरुभयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सः प्रजागरः ऊर्ध्वगस्सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविधेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयो निःस्वयं जातो वैखानः सामगायनः ह्या लावून नन्दनस्रष्टाक्षितीशः पापनाशनः शङ्खवृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति सदानन्दीचा उदयोस्तु 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 बोल भवानी की जय अम्बा माता की जय हरये नमः हरये नमः हरये नमः अस्तु श्री